A model-like statue of Goddess Saraswati was installed at Art and Craft College of Lichubagan. Later, after the statue got viral in the social media, Bajrang Dal went and did a Visarjan of the idol. Every year, Saraswati Puja is celebrated on the month of February. Vasant Panchami is a festival of Hindus that marks the beginning of preparation for the spring season. Likewise, the day is celebrated in the whole country as well as the state. And it was also celebrated at Art and Craft College of Lichubagan in the state. There, they installed a statue of idol which looks like a model. But after this video got viral in the social media, people of the state are extremely unhappy with it. परंपरागत जो स्कल्पचर है ना, बहुत सारे ये मंदिर में या हमारे जो टेंपल है इसमें है, तो ये इस तरह का जो स्कल्पचर है वो स्कल्पचर को फॉलो किया है। तो हमारे आर्टिस्ट, फैकल्टी, स्टूडेंट सब मिलकर बनाया है। अच्छा, कौन सी सरस्वती माता की प्रतिमा आप लोग ओल्ड में आप देखे हैं कि ऐसा मतलब छपा क्या है? नहीं, ये नहीं, कॉपी वही नहीं तो कह रहा हूँ, कॉपी नहीं किया है, लेकिन इस तरह का जो मूर्ति होता है, मैं वही कह रहा हूँ, मूर्ति होता है वो जो देवी देवताओं का नहीं होता है, वो आपके पिलर में मिलता होगा, आपको दर्शाता होगा। पर यहाँ सरस्वती माता का बताइए कौन सा मूर्ति प्रतिमा ऐसा है, कहाँ आप मुझे दिखा दीजिए। पुराने इतिहास का पुराना तो बोल रहा हूँ कि ये कॉपी नहीं किया है, ये कॉपी नहीं किया है। जो मंदिर में जो मूर्ति वगैरह होते हैं ना, ये उनको फॉलो किया है। तो ये है, आप लोगों का जो कहना है ये इसके साथ मैं 100% एग्री हूँ। और मैं ये अगर हाँ, तो ये मैं एग्री हूँ। और अगर इसे लेकर आपका कोई जो भी बात हो, मैं इसके साथ सहमत हूँ। और आप जो बोले वो ठीक है, मैं कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं जाता। आपने एक्सेप्ट किया वो सही है, अच्छा है, पर मैं वही कह रहा हूँ और स्टूडेंट का दिमाग तो बाद में काम किया, उन्होंने समझ गए, क्योंकि पहले तो पट्टी बधी हुई थी, ऐसा लगा जैसे। पर यह है कि स्टूडेंट को जब बनाता है कोई चीज़ तो उसको आप लोग भी वेरिफिकेशन करते होंगे। हाँ, वेरिफिकेशन करते हैं तो उसको किस तरीके से वेरिफिकेशन कि मतलब आज प्रतिमा का इतना आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। ये आर्ट कॉलेज जो सबसे मतलब ये माना था जहाँ पे कलाओं का सबसे बड़ा सही से दर्शाया जाता है। आज आर्ट कॉलेज का मतलब माँ का ही मजाक बना दिया, मॉडर्न बना दिया माँ को। मैं तो बोला कि जो हमारा जो टेंपल में जो स्कल्पचर जो है, वो स्कल्पचर का जो पैटर्न है ये फॉलो किया है। तो इसलिए ये मैं वही पैटर्न देखना चाहता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि आप दिखाइए मैडम जो पैटर्न, कौन सा पैटर्न से आपने बनाया। मैं कहता हूँ जो रूप है माँ देवियों का, जो भगवान उसी हिसाब से बनाया ना। सरस्वती माता जो श्वेत वस्त्र धारण की हुई माँ दिखती हैं, वो कहाँ कल्चर वो चला गया। अब तो सर ये बहुत नेगेटिव गया है, इसलिए आगे से आग्रह है कि विशेष आप ध्यान दीजिए, नहीं तो डेफिनेटली। और इसके लेकर आपको जो आपने बोला है और आप लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है, ये मैं भी अगले साल जब ये होंगे तो हम लोग ये जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम अगर भारत की हो, बस यही हम लोग मेरा यही है कि भारत की संस्कृति से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली ठीक है, आप कुछ भी कीजिए पर भारत की संस्कृति और किसी भी देवी देवताओं के साथ किसी का वो मजाक वो नहीं ऐसा होना चाहिए। Besides, after the statue got viral in the social media, Bajrang Dal went and did a Visarjan of the idol. দেখুন, খুব আনন্দ ঘন আজকে একটা মুহূর্ত, বসন্ত পঞ্চমী আর মা সরস্বতীর আরাধনা এই রাজ্য তথা এই দেশের সব জায়গাতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ প্রত্যেকের বাড়িঘরে আজকে সরস্বতী মায়ের বন্দনা চলছে, আরাধনা চলছে। এই আনন্দঘন মুহূর্তে আজকে আমরা সেখানে ফেসবুকের মধ্যে একটা বিকৃত সুলভ মানসিকতা নিয়ে তৈরি করা দেবীর একটা নগ্ন ছবি এবং দেবীর এই নগ্ন ছবি দিয়ে চিঠির মধ্যে সেখানে নিমন্ত্রণ বিতরণ হচ্ছে, এরকম একটা খবর আমরা চারদিক থেকে পাচ্ছিলাম, চারদিক থেকে পেয়ে, এবং সেই ছবিটা বারবার ফেসবুকের মাধ্যমে, ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে, ইউটিউবের মাধ্যমে সেটা ভেসে উঠছে। তো এরকম একটা খবর পেয়ে আমরা বজরং দলের পক্ষ থেকে আজকে আগরতলার মধ্যে লিচুবাগানে যে আর্ট কলেজ রয়েছে সেই আর্ট কলেজের ক্যাম্পাসের মধ্যে আমরা আসি। ক্যাম্পাসের মধ্যে এসে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখতে পাই যে সঠিক অর্থেই সেখানে দেবী মায়ের যে আরাধনা চলছে, দেবী মায়ের নগ্ন সেখানে প্রতিমার আরাধনা চলছে। তো
এখানে এসেই আমরা অথরিটির সঙ্গে যখন কথা বললাম, অথরিটি সেখানে সেই জিনিসটা মেনে নিয়েছে। মেনে নিয়ে আমাদের দাবি অনুযায়ী আমরা সেখানে দাবি করেছিলাম যে দেবী মাকে এই নগ্ন দেবী মায়ের পূজা হিন্দু সনাতন ধর্ম গ্রহণ করে না এবং হিন্দু সনাতন ধর্মে এরকম কোনো নগ্ন মায়ের পুজো হয় না। তাই সেখানে সেই আমাদের দাবির সঙ্গে সেখানে সহমত করে অথরিটি সেই প্রতিমাকে সেখানে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে। আর আমরা বলতে চাই রাজ্যবাসীকে, সেখানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নামে আমার মনে হয় এই যে দেবী মায়ের চিঠি বিতরণ করা হয়েছে, দেবী মায়ের সেখানে মূর্তি তৈরি করা হয়েছে, সেই মানসিকতার পিছনে সত্যি অর্থেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নামে একটা বিকৃত সংস্কৃতি লুকিয়ে আছে। যে বিকৃত সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজের মধ্যে অপরাধ সুলভ মানসিকতা সেখানে তৈরি হয়। সেই অপরাধ সুলভ মানসিকতা থেকেই সেই অপরাধগুলি সংগঠিত হয়। সেখানে আমরা বজরং দলের পক্ষ থেকে আমরাও সেটা গন্ধ পাচ্ছি যে এই পাশ্চাত্য বিকৃত সংস্কৃতির নামে সেখানে কমিউনিজমকে প্রমোট করার একটা চক্রান্ত হয়তোবা চলছে। কিন্তু এই ভারতবর্ষের বুকে বজরং দল সেখানে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে চলছে। সেই রাম রাজ্যের মধ্যে কোনোভাবেই বজরং দল দেবদেবীদের অপমান, হিন্দু ধর্মের অপমান, লাভ জেহাদ, ল্যান্ড জেহাদ, গোহত্যা এসব কিছু বজরং দল মেনে নিতে পারে না। তার বিরুদ্ধে তীব্র থেকে তীব্রতর আক্রমণ বজরং দল করবে। সেই লক্ষ্যে বজরং দল আজকে এখানে এসছে এবং এখানে এসে অথরিটির সঙ্গে কথা বলে সেই নগ্ন মায়ের যে প্রতিমা রয়েছে সেই প্রতিমাকে বিসর্জন করা হয়েছে। এবং অথরিটি কথা দিয়েছে যে ওরা ভবিষ্যতেও এরকম মানসিকতা নিয়ে যারাই সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের একটা দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা তারা নেবে এবং সেই ভবিষ্যতে এই মানসিক সম্পূর্ণ পূজা পদ্ধতি তারা গ্রহণ করবে না এবং হবে না। এবং তারা যতটুকু সম্ভব এই রাজ্যের মধ্যে তারাও প্রচার করবে যেন এরকম বিকৃত কুসংস্কৃতিকে তারা সেখানে প্রমোট না করে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.